to enan kiri ya kos ya kalom tutu folon fe manki pama akoron tindi abulo bineri gaz lacrymogène na mabula fe yire bini alfa bar sore benni e jene e sosifon ki nan tun su fe kalom kuito kalom bar ma ga huite mu yati mu en fo belen na reiki e be nan tun masu su fe kalom manifestation na handa parto wo bida kolum kalom bar décider kalom bar keri al kotu akafala alpha kondebe e muna aka constitution nenebe na kui alpha bar keri sore bar din kalom ma gaz lacrymogène na mabula fi mi ga fo kui e mi attaquer fi e ba jeune ne retan embarquer anu guinée anu mi ne bar ma kono to kalom konti mama wonna de de reiki kalom chauffeur e bar sore tungo e retin kalom ma e kalom biri suru e kalom biri suru nga kirenyi won ga kulu won na fazi na hammeki kaye wa mo won fa fene wa fa alfa konde ba won biri fa kamane bias abas kot ba de biri fa kamane bias wa fa alfa konde be na ka fe bal lan so sebe wa fa alfa konde ba ka fe bal lan bas kot ba de be wa fa alfa konde be ina bas kot ba de par kelito e gatti fi ga ba mangaya e fon ke nan tum masufe e kalom mi re nan tum jeni nan tum masufe kalom kuito gaz lacrymogène mabula fi hari fonike na rantu identifié réellement foi attaquer et par siga une samiri sur bankri queen sigin samiri sur fonike ya musu se fait jeune yo muna toto mu en fo bete muna hammeki da ha runi te fe kalom et bien mo sur va loyer ala kotu parce que jeune bar fin de fa yala atina e minimane akalum kati bida huira mi manetina akalum kati bi a huira mi manetina. Donc, on a comme je l'ai bien préparé, et réellement, Tina, et Ramini, tout le monde a tourné, les manifestations n'a rien à part. Kalonke décide de venir tout Ekeni. Depuis FNDC, ça crée Hanya, à Singeneki, Kalom Rakodi. Ou information n'a rien payé en croix forema, ou information n'a rien payé en croix forikema, parce que les Rakeli, et Ranon Dimato, et Rakeli, alors que tout, réellement, ou non, la Guinée m'a dit qui n'a sali à Rassou la Guinée, ou non, la Guinée m'a dit qui n'a démocratie à Sabati, ou n'a pas la Alpha Condé qui n'a du constitution nene nereki, ou ma beto, ou ma betina, Kalom Fouré à Guinée, et qu'il renana moto, et manifestation n'a pas. La première fois dans l'histoire. Parce que moi, secrétaire général, M. Fanyaï Bangoura, n'a pas fini secrétaire général de la jeunesse la souris. Mais sur ce cadre par Kenny Kouera, et hors de Fissorima, je n'ai rien identifié Kalomkoui, et gaz lacrymogène Maboula, faut faire manquer pas ma. Gaz n'en tout Maboula fi. Ou n'a quoi en reiki. Kalom bidin sur un otage. Mirmou tema, mirmou gourma, takou bidin sur reira. Nga keringi. Takou bidin sur reira toto, ou moins un fou bête mon reiki. Et par gêner ta main sur aloye. Et par gêner ma sur aloye. Gêner n'en tout ma sauvé, gêner n'en tout ma sauvé. Gêner n'en tout ma sauvé. Alpha Bar a décidé à la Guinée Runakana. Abara a décidé à Rabaskot Runakana. Alpha Bar a décidé à faux à guerre civile là sur la Guinée. Alpha Bar a décidé à faux à la Guinée Kabirim Faka. Alpha Bar a décidé à troisième mandat. Anden de Sahara troisième mandat fait contre. À faux à la masse Dunia Birimbe. Mais wafala Alpha Kondebe, inara sigamane. Wafala Alpha Kondebe, à Mangaya Barayon. À Kike Eriki. Combien de semaines qui Doubé Moukaram fait cesser? Combien de semaines qui, combien de mois qui manifestation n'a en cours? Alors que t'as ma constitution binyama kinera. Mais wafala Alpha Kondebe, inara à part saucer raten, à part saucer de coup. À part saucer de coup. Hey, Miri Bareti mala hawongo. Hamwongo ma abane yariti. Na roliniti. Iyo, Bareti ru na ahongo. Isere me atigi sere maye na nguru mura. Kalomu muwo soutenir.
afonike ngro soutenir baskot koya ke wo salama le won wali nguboro fanka wali to wona na ba koya wo bara générer sari wo manifestation na bari forfait koya 136 ngunu yima menan tife ngunu ina nguna ine ngwa mabina ngoma baskot be kono wo salama le de katina homa me ma fende ndira ba kalom ora kolon to wona ko en reki et jeune leader ina tumma so fe kalom parce que a role ma manifestation fi en reki a fe fala yide bili a fe na fala kalom a role ma manifestation fi en reki a fe fala ratoma ou bien a fe fala axe amdalai bambe to koza ma fe na fala kalom nyama par kedi e masin dunia bilimpe afa saklima e mun alpha konde ka 3e mandat febe donc on a qui dit sur ce cadre ou ma cadre fouri et para kolon déjà ye bar gourira parce que et kolon palais présidentiel na kalomne et kolon tina manger ne mam para fin de prévu kwera alam me kana na pa benu ku yeri batina na qui et para décider et dinkati e bir ne nous gêner masuru et nous mire sarefi gêner sa pino na rantongori et nous pino et ramasser alors que ton pino na gamfe na garaba et par sore tam birin tongo a seti biri policier seti biri na kalom ina gaz la kirmoze mabtu mabularato ina falebe a rebellion comme so takuito a rebellion comme so kalom te mula mara gaz mabular ne so mire ra fort kui et je n'ai attaqué et je n'ai bombo et je n'ai combi mais une victoire na reki wombargeni Wombargeni, kalom wonwali, ngwa soutenance na ube. Waka kolon la Guinée de bili, kalom soutenifié. Waka kolon la Guinée de bili, muno rambira. Et mire ne bombor, mire na ram mokonori, Guinée di na ram fam futuruto abra, ou masori walira, et gaz lacrymogène wale. Na tire wunguribeli na rumma, et baganama. On s'est fait minde. Guinée dingue. Mais qui n'a pas de ma hanye tungu solo fere. Nye tungu solo masaka. Nye tungu suli. Guinée ni nan kundi kelere kalum dingue nan kelere. Et n'a pas de l'encoubé. Du 3e mandat alpha ngui bambane kolonguma ikiramui. Ngubara nimisa. Mumma basko tu souteneri. Ngubara nimisa. Mumma société souteneri. To kalom ngufambarti ngwati farema. Anu nanan dara. Konon sofi et nous sikaham mire rafore kui. Nga kerenye. C'est vraiment dangereux, c'est vraiment dangereux. Alpha no ha gouvernement bara décide a fouira la Guinée ka. Anu kalom tota mirina masoufe kalom de nga folobe. Khawmu manifestation de metina ou ha kolondeza arrestation arbitraire vague et mirina tout masoufe kalom. Folfe sandara yama. Amanke padi. Abrobinelli. A Corentinli. Atemenatali. Ouha kolumbere nan tout masou so fe temu. Une information fife ou matemu a wolenri. Se retouré à Kramuna. Sore bar barazisa. E na gelon konyi wure gelon konyi pino wure na malu lantuma dari. Ina woto tama asoro et par na tambilin sa se retouré à rapidini fa fe ambassade de France ma asiga ministère république et par na bilisuru allo wona état de siège ne et Mohamedo il me fonike tomato et na totu jeune na nire yere fe fama ne bagema et tongo et embarqué kerenira nga kirinyi wona temu na kai aparma gahu wona temu na kai wona woma iswa na nyatagi ala nu annabi khafira wa kolo mo enfo be temu na kai ala nu annabi khafira wa kolo mo enfo be temu na kai ti kalum barkelde kalum manifestation na kalum de kalum barde barkelde e par policier nous sort era demade e par se rafo ko kuide e fonike masou fe na de nyatir posa. Nous avons une information dans FIFA Ouma, ou à Colombo na de l'air la qui temu tang, Kalom Wolen Rinara, Kalom Souffé Rinara, Runa Minde Yam Mukalom, Ba et Colontina à ta manifestation Keriman Nana Tori, Gimere Bara décidé, à la coton, et Rakalom Bilisuru, et Rakatier Bilisuru, et Rasecteur Bilisuru. Où on s'y a fait minde.
Borima imunoma minde iri rumawa. Borima imunoma minde iri nondi rafe germa suira pa. La Guinée rumbara kana. Wonna dindere wonna gouvernement poussis na nyeki. Wonna dindere la Guinée dira wummu keli sono. Wonga keli wombore. Wonga fe kelen suru. Wonga kata alokotu. La Guinée sigama yari makinere. Wonga kata alokotu. Démocratie sabati makinere. Yimire déterminer rinara. Alpha Condé a fanara vidéo précédent kui. A mofar cimetière gouverneur. Qu'on a la dindere ki. Wom birim fama ne fakade. Na décision nan ne roni. Qu'on est raide filandon fe na reiki. Amulam matu, amulam matina. Amulam fe kraya na hamma wiya. Amulam mago. Wa fal Alpha Condé be akalum fonike biri suru. Are sagedi. Wa fal Alpha Condé be akalum fonike biri suru are toktide. Wa fal Alpha Condé be akalum mudinge nu asungutunye nu ayelra fore nu are more. Are biri suru are sagedi. Kono gife anabas kotne. Bagay tantobar keli. Ça fait saucer fari. Une femme a fait son tibirde. On a la phase namma. Yo, société barkele rate étudier son nom. Nana tori manifestation na randangi koya. Obila kolop. Na randa par ko kalom to amere supprime. Mais yung oui organisation ça na place. Na organisation na ranaki. Une femme a CNSP créé. Na ram femme on défendide. Parce que a mouye ta mangwa nguruna mini ngubwata ndema. A mouye mangwa wen kalom. To kalom woden gride. Nga folo be kerenna. Ala nu annab rafiran ga keringe. Tina, homu manifestation de me kalom, homu kanari de me kalom. Ora kolonto, policier nan tan pirin denga kalom. Gaz lacrymogène maboula fi. Gêné sur fait. De gauche à droite, arrestation arbitraire na bafi. Et sauf méré rafort kui. Et na jeune yoto, jeune ciblé. Nana neira. Ba wa kolon kalomu. Ado hande khore nama. Biling abore kolon. Et méré signale fi. Et par so méré signale fi. Forfait tout, na 14 leri. Han wonden de reiki. Et méré nan surfe jeune nde yam beriki. Et min kalomra. Jeune nde beriki, min kalomra. Du gouvernement yira. Ye prairie. Et wamo biling farfene. Awa ife ana sosofore na nyi. Yife ana baskot na nyi sonon. Parce que fe na reiki. Constitution masar fe mwikide. Fe beteneki. Fe na reiki. Di constitution ka fe gire maso mwikide. Alpha wama le gine ka bilim farfene kore. Alpha wama umbilim ba fene sarkhera kore no haklam. Alpha wama umbilim ka fe hunna kana fene kore. Wa kolon fe na randangi fe kalomu yikwera. Fe na randangi fe kalomu yikwera. Et la falo be omu Liberia nous Sierra Leone kamuni omu lamara. Et policier nous andra metore ma khiri. Anti bale sarema. Allo miris ka fe rebelle Ines gamo rebelle fakade. Won si ka fe minde. Won si ka fe minde. Won si ka fe minde. Won maborina la hale mundu meki. La Guinée la phase mundu meki. C'est vraiment très très dangereux. On a phase na meki. Wonna phase na meka makahu. Wonna phase na meka makahu. Wonna phase na meka la wonna tanga hamara la Guinée ka wombirim barloe. Wa fal Alpha Condé be akam gusuru sono. Ini manyo kuikono mane sembe yo yaye mini. Iyaye mini mane. Won siga fe minde. Won siga fe minde nga kirenge. Wonna phase munduma. Pourquoi Alpha Fama a kalom mbade barketo a instruction fima a nu yu gouvernement et rafa kalom gene suru et rafa kalom fonke suru et raso mire rafa rekui kalom won siga fe minde wa fala Alpha ba mulama a kalom badi bilim fara ngutin kama a baskot badi bilim fara ngutin kama a la Guinée badi bilim fara ngutin kama na temui atanu ha clan e halula Guinée kono ala nalago ala nalade du combat na ran wala fe a khol bir mane démocratie ka sabati la Guinée dende mun dende sarifiri kono na hanna ba kalom tout le monde est fier parce qu'on voit message la dangirinara basko tra message la dangirinara fo basko tra kelle wonga wombelga so wombore yida wonga nga kiri nyara koti wonga kata wonga la Guinée Mali ala ko tu démocratie sabati makina kay kono to
Depuis kalom tansa kele yifeyen na luhune wo mai mangenu wo mai yarate be alo na tesima nata masa de yonan to refate kalom hakeli nga keringe ala nu annabi khafela je ne souffre kalom nyatiri sore la dinga kalom ma nyatiri wo dunia bili na kolon wo video partage bili ngato e ha kolon wai alpha bara décider ato afonike yo na kalom afonike yo kelma kalom e afonike ga sugune ala ko tuntina manifestation na karaba wonna minde kalom dinge wo salamale gine dina ham futi to apra aha état est vraiment critique wo bara to réseaux sociaux ma asa hôpital amuyala ngar kele nga kerenge wonna phase mundu ma wumma bohi siga fe minde wumma la Guinée siga fe minde Guinée di bombo sore ira a parce que amula mahamini kalom a crise la ba futa pra e tongo e à l'hôpital na sa menni jeune motivé nana ma e mini ina ho combat na reiki parce que Guinée na fala ngunge na fala nguma Guinée na fala takui afonike etana singe minima eta dingue nan singe minima nana dingue mineri dingue bara mini fonike fam bara action to fonike jeune bilim bara mini enara mini e mu geme wale mu sesiraba e poubelle nan tuntongo e yifili goudron e rassemblement na ba katie kui hunguribe li khiri khuma fasaklima amulanfe nanan tout na bari fegete yo hamura bari fasakli alpha konde sigamane alpha konde ha mangaya ballangube ngumwa alpha konde khomma sono ngwa démocratie na ngomma nanan dangir kalom mais depuis ne na kamini etuli na kasine way ena kalom fonike barkeli kalom dinge barkeli kalom sumutunye barkeli kalom barde barkeli na tamma asadi yonan to refati parce que a fait tout colérique a hon na ngwa fonike mane kalom a hon na ngwa jeunesse mane kalom a mouvement a continuer hankuye na hambamati hankune na gai pamatina a continuer tinafa et c'est que ça me masuru et j'ai né suru ane pino gamfe ambassade dera et na naranto ambassade dera ou bien naranto palais présidentiel rabili ou bien naranto comment dirais-je ta kui fonction ministère de mabilida et nous que j'ai né sura Alpha Condé isiga mane ha mangaya barenyo Alpha Condé to ikele nuyu nyinara de Alpha Condé la Guinée de munebe korede Alpha Condé la Guinée de bar mini rafede ibara décider to afuita ku bilin kana ibara décider to afuita bra la Guinée ibara décider to afuita la Guinée de ko biso borra ibara décider to afuita la Guinée ka bilin faha afefe mirati me troisième mandat fema ngobarti e ngobilim faha mane e ngobilim faha mane go et on mobile informanego nous déterminerai qu'on on voit sur ce phone qui n'est souris je n'ai bilin sur kalom nous combat continuer mané nous combat continuer mané hari tona keli hari we kan dender wo se faganedi wo te sourné na kito we kan ma dender wo se ganedi wo se fagakelen wo finesse comme we bilin kon na ba mais hari dube di keren na lu fon khumini nguma mini kalom ma iyo sabara mafindi sabara kobeso mumutima kore waka passport tungwa notage mumutima sono waka passport la ba wa honyira na par nyon nga kerenye awanyi gimam bartegeto iyo kalum tanga keli passport hakeli fasaklima a troisième mandat fe mulama nala nyang khono homa parce que khol na homa akhadu fala Amdallah Bambe to koza futa akada menni associé tamuna troisième mandat fait contre ou quel mané kalom wonde d'oublier to na ma story kalom fonike je suis de cœur avec vous du combat na reki wara pa fene alkotu démocratie sabati makina kalom jeune du combat na reki wara pa fene alkotu la Guinée gama yari makina re du combat na reki Omar ba fi soso febe, Omar ba fi fula febe, Omar ba fi forestier febe, Omar ba fi maninke febe, wo kele khne wo mini ala kotum ala Guinée buki na xam finde constitution na huma falma kina khay to khalifa bar sore benyi wo makadre bar sore benyi autorité bar keli enu wosuhu enu gaz lacrymogène mabula
Wora fourira, et nous saura rendre horera, et nous gêner ramasser, à la kotou, à faire gagner, wa falebe à faire moudama. Wa falebe à faire moudama. Mouni na ma mère kalom be. Dunia bilin na nyati rora. La Guinée bilin na kalom félicité fait. Ton na mahandi moma wotal la Guinée ke. Wouya na han suiveri. To ora kolom. Na han dangir kalom to. Na han sa funike fadi kalom to. Amoura Paris, 5 communes qu'on a que d'aider. Gaz na lacrymogène na ram boularouto. Amou boulari qu'on a que d'aider. Na han dengi fe kalom to nga kiringi. Moi ma inam falafe obe. Wara kolon wonna phase na ram meki. Kalom fonike ma fe. E bar mi na ram ma sur konti muna. Kono ala mu go yi komba ne reki nguta na fala. Mwa coordinateur belebele la gata khayira passport la ni coordinateur belebele. Mais c'est Fanya Ibangura na kedi. Mais Mouren annonce ni Baskot Bade, Sosede, ne refinir membre na coordination Baskot Khlira et na kedi argata khayira. Mais Sabara ma findi Sabara Kobeso. Wa fala yebe rasiga. Wa fala yebe rafebal lankube. Wa fala yebe ina ha kalom e kalom birim faramane koera. E kalom bilim faramane koera iyo e ga fonike e ga bili sugu e ga dinge bili sugu e ga mi ga banque kan e ga fe model bili naba mais wallahi fon kalom mam min manetina ma ko na ganna ba ma di na ganna ba ma nana alha mangaya na ngira temunde man fami man sori man na din katiema alu isa na ganna ba ga nginde honya al ko tum bi muno mi ko ira min de kina e man no mana fanna badi mais wonna den da ki won ma eta c'est grave. Won na kunkui na nkui na kan sor yale na hamma. Won tana ma to masono, won na kan sukuma. Won tana ma to masono, ka won da gine na khumma falama. Won tana ma to masono, ka won no umbele ka na so mo mbore ida. Kono nga kerenye, na kan yita fe obe. Wo ha kolon ala nun annabi khafira. Jeune wuyari nan souri kwera. Anu arrestation man continue fede. Wona ludune rongwa yidede. Wona ludede. Wo boyen ka mini, wo boyen man ka bile minla. Kalom tansori la dingnama ina falebe awo muna état de guerre ramui ou bien wo muna état de civil ne imula mara mato message nanara ngunu kona krike na contact ngunu kalom ke na contact kiki gaz lacrymogène mabula fe obar video ndeto na han dangi fe kalom taku temu obar video to obar photo to na han dangi toujours ne kui parce que je n'ai pas préparé et par wap ina ka sono alpha konde mangamara sono e wama pido e ganfi e wama fi rabafi e fa na nan kui e to ska jene masukura e ra politique na fu ka ta ku jene na biriso al ko to jene yo na lu kalom ma ko lu kalom tan ka keli lu khone allo ina wurera sote e wole e fa sayima wa fale be amulamfe rango faka wafale yebe e rangu faha amulamfetina wafale yebe ina ha amanga gonye mekele muma guru makui wafale yebe ina rangu determine ri ngumu siyo gerefe kono ngwama na rangu ma demokrasi ka sabati ngwonye fule maguru maninke roma maninke maguru fule roma foresi maguru maninke roma won sumbu nyatidi wo muno mo manga kiri nya kanade klan dondron ti khafira wonna girma suyu na khay won ma constitution wonna binya makina khay na handangi fe kalomto amagaho baskot fonike bidin surfene nga kiri nye ma information nous amura kolon fe na lamma ne ma debi mato roi debi mato. Mais dans tout mon sur fait kalom. Situation est vraiment grave. Policiers nous andra mi de dingue taku il est bilima. Et par me na embarka konti mu kolo. Awal fa konde kalom badi bilim fa kore. Alpha konde passport badi bilim fa kore. Alpha konde la Guinée badi bilim fa kore. Ikerenga lu la Guinée une raklan. Ikerenga lu la Guinée une wahoni. Ibaran kwa passport sore suru. Haruna na neki ngubar girma so iraba Haruna khafema député mu mundu hanya Haruna amu libéré colonel Haruna ana kela ga situation pas dégradée na ga luguto ga fare gara minigeri ngubar komba model ibin naba wo maso sende nan sigafi so ne rende e sarifide nan sigafi kwera une samire indexé une afale na he yena lambe rapido e gambe kwera
et je ne m'assouffe na makalom. Et je ne m'assouffe na kansan na makalom. Je n'inde nan keleri, ne resarifi reila, ne nan sigafi, et n'a fallu ah, je ne wam pino gamfe ko erago, ye wam pino gamfe ko erago, ye wam pino, ah parce que a je ne bara décider, nanam falobe, won na rangri, won na lama, won yira bafi, won bati fait information kamili. Won bati fait information kamili. Parce que ne na autant to yenge fait tout. Ina to ne sa falama to a ye otana wa pino gamfe otana wa pino gamfe c'est parce que wa fini wen na fo mais il fait faire ba infiltrer ne rena wonyama fo ne nan kakil wonyama nan kalom komba khorkhori fe beta kamu kalom komba khorkhori infiltrer nambo wona la nahama benu harapa e fe woma suko alo to je ne bar mine bar manifester guiné bar mine mar manifester plan ben la na pino e ganta ku yide bin pino e gam ministère e bin ndera et bien l'arrestation kolon kerenna et siga mwaje ninde leader ninde na la pino na le ronni et siga ça sonne ronni pino di menni et ne récupérer la Guinée die mun wonta na wama te sa fait la Guinée ba ou bien le gouvernement na wama te sa fait la Guinée peuple va manifester par la voie légale et na rafo on défendi a on na yemo on défendi di nga kiringi ahol na la Guinée gouvernement mo wonga won defendidi wa fale be na fonike kuntigi chef d'état-major ko bala décider on fama les recrutement na badi voire 10 000 15 000 5 000 3 000 jeunes dans toutes les préfectures de la Basse-Guinée dans toutes les sous-préfectures de la Basse-Guinée pour défendre la constitution pour défendre la démocratie parce que constitution na fala ko wombe a won no démocratie défendide. Donc, on femme na place créer des corrects dira parce qu'on communique la dingue. Ne ma vidéo précédemment on communique la dingue. Communiquer roulant na ramon, roulant coordination, hal poulan roulant na ramon, roulant coordination Guinée forestière. Toi faut l'alpha kondebe on va gêner arrêt bilim fara, on va décider son nom. Arrêt bilim fara. Rewa me et rango bilim fara on va décider. Kono nguna kam fala ki kalom khafira nguna nam fakh e khasori rati kalom katie no aseteri birima ala ko tumpino na ganko eradi e pino ne re suguna ki na wasafe ne re rumme khasane rumma e kha problem nan naki iyo nyama na toro nyama ahumma wadi nan fimma nyama na toro nyama yetekan nan defandima nana to kalom fonike kele to re yetekan defandi re pino sare na pino malan afa sakle me lam me rapino gadi kwera manifestation natina c'est la faute à qui? C'est la faute au gouvernement ou c'est la faute à la population? On non di fala ine bokhiyala man non di nun tingni nan fari na han dangi fe on nyama kini awagi information nan nunana nuwa man kan fifo uma mais wo bili wona lu dunya ko yidede o hakolo yitemui arrestation nan bar kalom o hakolo yitemui e fonike nan tum maso fe kalom o hakolo yitemui khulna min de yati muna kalom sore da ding kalom ma aloba ntana na ara fonike kuntigi chef d'état-major baskot lagni na information yo man soto hala fin di 4 heures du matin nanna a fin di 5 heures du matin nanna nora kolom ma otan ne abonné ri wa comprendre na hanjo dangi fe kwera parce que mbar jene benyi e khaflima ci raba alkotum khama se wobe o hakolo na ram falafi non di nam falafi inkir wa mato nsa to nan kele riki o hakolo na na dangi fuma non dinara alkoto o hakolo na han dangi fe to ni kwera le 12 février à Kalom est pris en otage nous amana nan fala feobe wolu contact wo information yo na sende nora koloma parce que gileri e fonke nan to pick up nan tun dangi fe katie kui pick up nan tun dangi fe Kalom baralu hari nyari nara mo info bete mu na hari nyari nara imatoma. Donc nga kerenye nana no arafon ke kuntigi chef d'état-major baskot lagni obiri no ali ki fanyi mbaro obiri no ali sa o ha ko déjà combat na reki won wa mala Guinée na libéré fe ala sembe fi woma combat na reki fula fe miki manike fe miki so fe miki la Guinée fi neki donc nga kerenye o ha ko mingine re bombo to Kalom mingine re mokono to la Guinée mingine re suru to Kalom mingine re embarquer to Kalom ene yira de e xana xede dem khuma ko. Donc, nana nara affaire à suivre, faut que Koutigi baskot lagni.